Ang buhatan sa City Veterinary ning Dakbayan ang padayon sa mga programa, paghatag og vitamins sa mga binuhing hayop, pagpurga niini og anti-rabies vaccine sa mga iro. Karong adlaw Huwebes ang mga personahe sa City Veterinary Office ang moadto kini sa Barangay Aguada aron pagkapon sa mga iro og iring nga laki. Og ugmang adlaw Biyernes ang schedule mao ang Barangay Kapukaw P kini mo'y pamahayag ni Dr. Lourdes Callao sa City Veterinary Office ning syudad. Pizza 30 Huwebes madto mi og Aguada, tapos sa pizza 31 Friday madto na pud mi og Kapukaw P. Naka-schedule mi dito dong og kapon sa mga lalaki nga iro og iring. Ang ilang buhatan na dunay schedule sa mga barangay apan kung ugaling adunay mo bisita sa City Veterinary Office nga nahimutang sa public mall ning atong Dakbayan nga magdala og iro og iring para sa anti-rabies vaccine ila kini nga atimanon. Natay mga schedule sa barangay, naapod tay Monday to Friday kung manhi sila diri sa opisina ato yung matagaan og anti-rabies vaccine. Wala bayad mo sila diri? Ang naaman gud sa atong ordinansa gidong mo bayad sila og registration nga 50 og certification nga 30. Ang apila po dahil iring mo ba? Apila, iro og iring na siya dong anti-rabies vaccine na to. Gidugang ni Callao nga pagtungtong pa lang sa Enero nagsugod na sila sa ilang gimboton, paghatag og vitamins, purga og anti-rabies vaccine og uban pa. So far sugod na kita dong no, January pa lang arangkada na ta ang atong anti-rabies vaccination na tapos ang ato ang pagpamurga, paghatag og mga supplementation, vitamins sa atong mga livestock nagsugod na po no, nagbarangay-barangay ta. Dayon of course ang atong pag-rescue sa aning mga stray dogs sa atong syudad nagsugod na po ta. Si Dr. Lourdes Callao sa City Veterinary Office ning syudad. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.